अस्सलाम वालेकुम। जनाब, दोबियान में जो ज़िला स्वाबी का एक गांव है, इसमें पिछले 5 दिन से मियागान महल्ले का एक मीटर ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है। और पिछले 5 दिनों से हम वहाँ के एक्शन, एसडीओ, सपोर्टेंट और वहाँ के जो एक्शन के पीए हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले तो नंबर पिक करते थे, अब उन्होंने नंबर भी ऑफ़ कर दिए। जैसे वो पीए है उसने तो नंबर ऑफ़ कर दिया है, और एसटीओ जो है उसने भी नंबर ऑफ़ कर दिया है, और एक्शन जो है वो भी नंबर पिक नहीं करते, सपोर्टेंट जो है वो भी पिक नहीं करते। मैं थोड़ा ज़रा कॉल करूँगा इनको और फिर उसके बाद इसकी कंप्लेंट करेंगे। जी, ये कौन सा नंबर है, किसका है? पीए एक्शन सवाबी। पीए एक्शन सवाबी है, इसको कॉल करेंगे। ये नीचे रखें। कारोबार खुलना माशी जरूरत है, लेकिन ज्यादा लोगों के बाहर निकलने से कोरोना वायरस का इम्कान भी बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। मियाजिया खबरें कोमा تاسو ته مو ریکویسټ کړو چې زما یو ورور دی، هغه به تاسو سره خبرې کوي او زمونږ نو تاسو نمبر وډ آف کړو. ښه، زمونږ ټرانسفارمر دی د میاګانو محلې، او هغه 15 ورځې شوي چې خراب دی او خلک د بجلی نه د ګرمۍ نه مړه شو. نو دا به کله ټیک کېږي؟ دا به لګي کله؟ تاسو داسې کوشش چې د ایس ډي او نمبر مال لګ راکړي د ضیاء الرحمن صاحب دا مال ورولېږي، او بل دا چې دا سپورټنټ کال نه پک کېدي څه وجه ده؟ تاسو د لټرای کې تاسو ته وایي چې دا نمبر د میازیاج تاسو سره روان دی او سار داسې ته کال کې دا نه پک کېدا څه وجه ده؟ را میسج کوي نه راته؟ جی تھینک یو السلام علیکم. کال تو انہوں نے پک کر لیا، میں صبح سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، اور میں اپنے اس ساری قوم کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را یہ جو بندے جو نیگلیجنٹ ہوتے ہیں نا، تو خدا را ان کی کمپلینٹ کریں، ان رائٹنگ کریں، لائیو کریں، اور 118 پہ کمپلینٹ کریں تاکہ یہ لوگ سیدھے ہوں. کیونکہ جب ان کے پاس نوکریاں ہونی ہوتی تو پھر یہ ایک گز کی درخواست لکھتے ہیں کہ میں یورز اوبیڈینٹلی اور آپ کا تابع دار اور دن رات کا ملازم اور چوڑا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جب ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں تو پھر یہ آسمانوں پہ چڑھے ہوتے ہیں. تو ان کی یہ جو ناک ہے نا، اس میں وہ رسی ڈالنے کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی کمپلینٹس کریں. مہربانی کیا کریں اور ان کی ان رائٹنگ کمپلینٹ کریں، اور زیادہ بہتر ہو کسی چیزن پورٹل پہ بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.